वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे साम्राज्य ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में जो पाकिस्तान में गैर रस्मी शोबा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर गैर रस्मी शोबे में काम करने वाला मेहनत कश तबका बदतरीन इस्तेहसाल का शिकार है और गैर रस्मी कारकुनों को समाजी और मुआशी इस्तेहसाल का निशाना बनाया भी जाता है। अच्छा, मसाइल क्या है? मुनासिब उजरत नहीं है, ओवर टाइम का मुआवजा नहीं है, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गैर रस्मी कारकुनों की बात की जाए तो अक्सरियत ख़वातीन पर ही मुश्तमिल है, जिनमें ज़राई कारकुन ज़्यादा हैं, फिर तामीराती कारकुन है और घरेलू मुलाजमीन भी शामिल हैं। बिल्कुल। और अच्छा, वो मजबूर ख़वातीन जो पहले ही समाजी जबर के तहत ज़िंदगी गुजार रही होती हैं अब दोहरे इस्तेहसाल का शिकार हैं। और ख़वातीन की अगर बात करें तो सिनफ़ी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जा रहा होता है और फिर उन्हें कोई कानून, अगर कानूनी बात कर लें या समाजी तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो वो हासिल ही नहीं हो रहा होता है उन ख़वातीन के लिए। अच्छा, गैर रस्मी जो मुआशी अमल में औरतों की खिदमात के एतराफ़ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन ख़वातीन कारकुनों को ज़चगी के दौरान सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात जो हैं वो तो फराहम की जाएँ। और गैर रस्मी मज़दूर ऐसे मज़दूर होते हैं जिनका बतौर मज़दूर किसी भी हुकूमती खाते में रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं होता। बिल्कुल। और मालिक के रहमो करम पर फिर इस गैर रस्मी मज़दूर तबके को कम तनख्वाहें दी जा रही होती हैं और काम की जगह पर गैर मुनासिब जो हैं वो सहूलियात हैं, फिर मुआशी इस्तेहसाल, जबकि अक्सर जिस्मानी अजियतों का भी सामना करना पड़ रहा होता है इन तमाम अफराद को। हम इसी सारे मामले पर बात करेंगे। बड़ा अहम मामला, डिप्टी डायरेक्टर साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इरफान मुफ्ती साहब। अगर हम बात करें गैर रस्मी ख़वातीन वर्कर्स की ख़ास तौर पर, तो किन मसाइल का शिकार हैं वो लोग, और एम्प्लॉयर्स की अगर बात करें तो उनको किस तरह से इस्तेहसाली का निशाना बनाया जा रहा होता है? बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ा अहम आपने आज मौजू उठाया है। देखिए, पाकिस्तान की कोई 72% जो लेबर फोर्स है ना वो इनफॉर्मल वर्कर है और उसके अंदर जो इस वक्त का जो स्टेटिस्टिक्स है उसके हिसाब से कोई 49% जो है ना वो ख़वातीन इसका हिस्सा है। और इनफॉर्मल जितनी इकॉनमी है वो तो दरअसल आपका उसका फेस ही औरत का है, क्योंकि औरत ही इन सेक्टर्स में ज़्यादा नज़र आती है। देखिए, इसमें जो कैटेगरीज हैं उसमें देखें, जो फार्म लेबर है वो आप देखें औरत ज़्यादा, आप मर्द तो सिर्फ हल चलाकर बीज बो देता है, उसके बाद सारा काम खेत में औरत करती है। होम बेस्ड वर्कर्स हैं, ये ज़्यादातर ख़वातीन हैं और ये तकरीबन 10 मिलियन है। इसी तरह डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इसी तरह रैग पिकर्स हैं, इसी तरह जो वेंडर्स हैं। ये एक बड़ी तादाद है लेबर फोर्स की, जो 72% आपकी लेबर फोर्स है। अच्छा, इसमें जो ख़वातीन को मसाइल है ना, एक तो यह कि इस पर पॉलिसी कोई नहीं है, इनको कोई सोशल सर्विसेज नहीं मिलती, इनको कोई सोशल सेफ्टी नेट्स इनके लिए नहीं है, इनको सोशल सिक्योरिटी का जो निज़ाम बना हुआ है, हॉस्पिटल्स हैं या दीगर मराहत हैं, जहेज ग्रांट्स हैं, डेथ ग्रांट्स हैं, वो इनको नहीं मिलती क्योंकि ये पॉलिसी के तहत नहीं आते। तो ये और जो जिस बात का आपने अभी इज़हार किया कि इनकी एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, क्योंकि ये मैं इससे मिसाल देता हूँ कि जो पाकिस्तान में एवरेज लेबर वेज है वो तकरीबन को 15,000 रुपये है, जबकि 20,000 की गई, लेकिन जो औरत को मिलती है वो 5,000 5,500 रुपये एवरेज मिलती है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि काम वो उतना ही करती है बल्कि ज्यादा करती है मर्द से, लेकिन उसको जो वेजेस मिलती हैं वो उससे 2/3 नीचे हैं। तो ये हमें, और फिर इसके साथ आपने जैसे कहा कि एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, उनके वर्किंग आवर्स नहीं किए जाते, फिर उनके साथ और दीगर मसाइल भी हैं। उनके लिए कोई ऐसा वो निज़ाम नहीं है जिसमें उनके लिए हेल्थ सेफ्टी या जो हेल्थ हैं काम की, उसके लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो मल्टीपल इश्यूज हैं जिसके अंदर। लेकिन मैं एक अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का 56% है, यानी $108 बिलियन, यानी जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है वो इनफॉर्मल करती है। लेकिन अजीब बात यह है कि उनको मराहत नहीं हम देते, उनको हम रिकॉग्नाइज करते। ठीक है, लेकिन मुफ्ती साहब किया कैसे जा सकता है? इस्तेहसाल ना हो उसके लिए क्या इक़दामात उठाने चाहिए? कैसे मुमकिन है? या फिर जब एक चीज़ किसी जगह पर मौजूद ही नहीं है तो फिर उसको किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया जा सकता है? देखिए, आपने 2017-18 में एक लेबर पॉलिसी बनाई थी, पंजाब ने बनाई, यूपी और सिंध ने भी बनाई, लेकिन आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करते। और अगर आप लेबर पॉलिसी पढ़ें तो उसमें इन कैटेगरीज का जिक्र ही नहीं है जिनका मैंने अभी इज़हार किया। ये ज़्यादातर लेबर पॉलिसी जो है ना, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या जो फॉर्मल लेबर है उसके लिए बनाई जाती है। जो इनफॉर्मल लेबर है आपकी, जिसकी एक बड़ी तादाद औरतों की है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। जैसे अभी होम बेस्ड वर्कर्स के लिए हम गुज़िश्ता को 10 सालों से एफर्ट्स कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में अभी तक होम बेस्ड वर्कर्स के लिए पॉलिसी नहीं बनी है। जब तक आप पॉलिसी नहीं
आएंगे, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर, इनको ये ज़रूरियात हैं, ये मराहत इनको देनी चाहिए या ये तय की जानी चाहिए, या जो इनकी एक्सप्लॉयटेशन है उसको कैसे रोकना है। तो आप कोई लेबर पॉलिसी ऐसी बनाइए कि जिसके अंदर इन लोगों के लिए आप मराहत रखें, इनके लिए इनको रिकॉग्नाइज करें। आप इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप एक लेबर डायलॉग करें, इनको बुलाएं, इनसे करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको इनके मसाइल का अंदाजा नहीं होगा। अब ये देखें डोमेस्टिक वर्कर्स, आप अक्सर सुनते हैं कि उनके साथ बच्चियों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, फिजिकल वायलेंस होता है, यही काम बाकी सेक्टर्स में इनफॉर्मल वर्कर्स के साथ होता है, लेकिन कोई रोकथाम नहीं हो रही है। सो कुछ ना, देखिए मैं आपको एक फाइनल बात बताना चाहता हूँ। देखिए जो ईस्ट एशिया मॉडल है जिसमें चाइना, कोरिया, ताइवान, मकाओ, इन सब ने जो इनकी इकोनॉमी डेवलप हुई है वो इनफॉर्मल वर्कर्स की वजह से हुई है, और आज जो वो जाइंट्स हैं इसी वजह से कि उन्होंने इस लेबर को रिकॉग्नाइज किया, उसको अपना एसेट माना। वो कहते हैं कि मैशत की ये एसेट हैं, असासे हैं। हमने आज तक इनको असासे नहीं माना, हम इनको मानते $180 बिलियन ये कंट्रीब्यूट करते हैं, तो चलिए और कुछ नहीं तो हम 180 रुपीज ही, बिलियन रुपीज ही इनके लिए। दुरुस्त बात है इरफान मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी अहम बात आपने की इसमें कि पहली बात तो यह है कि उनको रिकग्नाइज किया जाए, पहले असासा माना जाए कि वो मुआशी असासा है, फिर उनके बारे में कोई बात होगी। अगर हम उनको मुआशी असासा ही नहीं समझ रहे, हम यही नहीं मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान की मईशत में उनका एक बड़ा अहम किरदार है, तो फिर हम उनके लिए पॉलिसीज किधर से ला रहे होंगे, सहूलियात कहाँ से? बिल्कुल ऐसे हमजा हम देखते हैं बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो कि इसी तरह इनफॉर्मल अगर हम देखें तो काम कर रही होती है और उनको काउंट ही नहीं किया जा रहा होता है। अगर काउंट नहीं करेंगे तो वाकई में उनको सहूलियात कैसे दी जाएंगी? कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है ना वो, क्योंकि ये है कि जी अच्छा तुमने नहीं करना, ना करो, हमारे पास दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है, तो फिर आपको काम करना पड़ता है। और ये तहफ़्फ़ुज़ जो है ये स्टेट ही फराहम कर रही होती है ऐसे लोगों को। और हमेशा से मतलब वो लोग जिस बेचारे के घर में वैसे ही फाके चल रहे हैं या फिर बहुत मुश्किल हालात हैं, वो तो किसी भी हालत में काम करने को तैयार हो। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन स्टेट की यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है कि फिर वो इन चीज़ों को देखे। खैर हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे एक ऐसी एडिक्शन की जो कि हम देखते हैं कि हर एक के हाथ में होती है, और आप लोगों के साथ ऐसे होती है जैसे कि आपकी जैसे सांस आपके साथ होती है ना, वो तकरीबन सांस की तरह सांस उखड़ना शुरू हो जाती है जब हमारे हाथ में वो डिजिटल ड्रग मौजूद नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। और आजकल हम जिसको भी देख लेते हैं उसके हाथ में मोबाइल फोन नजर आता है। इसमें हम खुद भी शामिल हैं वैसे, हम अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा करार नहीं दे रहे हैं। बरी ज़िम्मा वाकई में नहीं हम करार दे रहे, क्योंकि हम लोगों की लाइफस्टाइल हमने बना लिया उसके साथ ही कि हमने हमारे हाथ में जब तक फ़ोन है तब तक हम लोग बड़े, हम लोग सेफ भी, हम लोग वेल इन्फॉर्म भी अपने आप को समझ रहे थे कि हम लोगों के हाथ में फ़ोन है तो हमारा हर कुछ हमारे पास है। लेकिन ये फ़ोन कितना ज़्यादा इसकी एडिक्शन जो है वो खतरनाक हो सकती है हमारी सेहत के लिए, हमारी जहनी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए, ये सारी चीज़ें हमें आज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, इसको किसी नशे से कम नहीं कहा गया। जिस तरह से डिजिटल ड्रग की मैं बात कर रहा था, सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, मतलब हर जगह पे हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो इस कदर आम हो चुका है कि हमारी ज़िंदगी उसके बगैर नामुकम्मल हमें लगती है। कोई ऐसी चीज़ मतलब कि जो हमारे पास नहीं है तो हम फील करते हैं कि हम इनकम्प्लीट हैं किसी तरह से। ज़रूरत उसकी है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत अहम है, लेकिन हद से ज़्यादा जब इस्तेमाल है तो वो हमारे लिए एक बुराई बनता चला जा रहा है ये मोबाइल फ़ोन, और इससे क्या ज़िंदगी पर असरात मुरतब हो रहे हैं यही हमने जानना है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, हर शख्स की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे से कांटेक्ट में भी रहना है। फिर जिस तरह से आज हमें पता है कि हमें वाक़यात पता होने चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इसके मुज़र असरात क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, और कब शुरू हो जाते हैं वो? जी देखें, इसके जो नेगेटिव असरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हम जितना समझते हैं उससे शायद ज़्यादा हैं। अच्छा। अब इसमें अगर बात करें कि देखें आजकल हर शख्स जो है वो मोबाइल, जैसे अभी आपने बताया कि हमारा कुछ गुजारा भी नहीं है और कुछ हमें ज़ाहिर बात है हमारी कुछ प्रोफेशनल ज़रूरियात भी हैं, हमने इन टच रहना है लोगों से, तो सारे लोग मोबाइल फ़ोन आजकल और इस तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं। इसमें से ना कुछ लोगों को इसकी बाकायदा तौर पर एडिक्शन होती है, उसमें से फिर हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, कुछ लोगों को कम और कुछ लोगों को ज्यादा। ठीक है। अब ये जो इसके असरात क्या हैं, बुरे असरात, और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल उसी तरह की एडिक्शन है जैसे कोई दूसरी ड्रग की एडिक्शन है। कोई बंदा सिगरेट पीता है, कोई और अल्कोहल वगैरह यूज करता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह की एडिक्शन है। और बाकायदा तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एडिक्शन में शामिल कर दिया है। ये अब एक फॉर्मली ये एक
ڈیزیز ڈائگنوس ہو گئی ہے اگر کسی کو یہ ایڈکشن ہے تو. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم فون یوز کرتے ہیں تو ہمارا جسم اس کا عادی بن جاتا ہے. یہ صرف مائنڈ کی بات نہیں ہے, جس طرح سے ہم نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ہم فون کے, انٹرنیٹ کے اور دوسرے تیسرے جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو ایک حد سے زیادہ یوز کرنے سے ہم اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں جسمانی طور پہ. اس کو اگر میں سادہ الفاظ میں بتاؤں تو دیکھیں ہمارے مائنڈ میں ایک ہارمون, ایک کیمیکل ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اب جب ہم جتنا فون یوز کرتے ہیں, جتنا ہم سوشل میڈیا پہ ان رہتے ہیں تو اتنا ہی ڈوپامین زیادہ ہماری باڈی میں ریلیز ہوتا ہے. اب ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے, ڈوپامین کی ہمیں ریلیز کرانے کی عادت پڑ جاتی ہے. اب جب ڈوپامین ریلیز نہیں ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کوئی نشہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ کمنگ بیک ٹو ایٹ کوسچن کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اب دیکھیں اس پہ ہمیں بہت زیادہ ہم ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے. اگر ہمیں یہ نہ ملے, جیسے کسی دوسرے ایڈکٹ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم بے چین ہونے لگ جاتے ہیں, ہمارے جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ہمارا دل نہیں لگتا, ہم اسٹریس میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, ہم بھاگتے ہیں اس کی طرف اور پھر یہ بھاگنا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ہمارے سوشل ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں. آج کل جتنے زیادہ موڈ پرابلمز ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ تو اس کے اتنے عادی ہوتے ہیں اور وہ اتنے ریکلیس ہو جاتے ہیں کہ ڈرائیونگ کرتے وقت, گاڑی چلاتے وقت, موٹر سائیکل چلاتے وقت, بیزی روڈ پہ وہ ساتھ موبائل فون یوز کر رہے ہیں. اور وہ کسی کام کی وجہ سے زیادہ تر لوگ نہیں یوز کر رہے, وہ کر رہے ہیں اپنی اس ایڈکشن کو, وہ جو ان کا جسم ڈیپینڈ کر چکا ہے ڈوپامین کا, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر اور بھی اس پہ اثرات پہ بات کریں تو خاص طور پہ اگر بچوں پہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں. میرے پاس آج کل اگر کلینک میں 10 بچے کسی پرابلمز میں آ رہے ہیں تو ان میں سے کم جو 3 ہیں, ہر 10 میں سے 3 بچے, ان کی وجہ ہی اس کا زیادہ استعمال ہے. اچھا, موڈ ان سوئنگز آ رہے ہیں بچوں میں, وہ چڑچڑے ہو رہے ہیں, ضدی ہو رہے ہیں, ماں باپ کی بات نہیں مانتے, اور پھر obviously پیرنٹس کو بھی ایک حد تک اس کی ایڈکشن جو ہے وہ ہے. تو اگر اس کے اوور آل دیکھیں تو اس کے نہ صرف ہمارے جسمانی صحت بلکہ ذہنی صحت اور اس کے علاوہ ہمارے سماجی معاملات میں بھی اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن اگر جس بندے کو ایڈکشن ہو رہی ہے تو اس کے ارد گرد والے لوگ جو ہیں وہ اس کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے بھئی اس کو ایڈکشن ہو رہی ہے, اب اس کو ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, تو ان چیزوں کو پھر وہ کنٹرول کر سکے تاکہ یا خود بندے کو ریئلائز کب ہوگا کہ اس کو اس چیز کی ایڈکشن ہو گئی ہے؟ جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا کہ آپ کو آیا ایڈکشن ہو گئی ہے یا نہیں, اگر ہوئی ہے تو کس حد تک ہے, تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا, اس میں نا کچھ ریڈ سائنز ہیں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں, آپ کمپلشن محسوس کرتے ہیں, جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے کسی پروفیشنل انگیجمنٹ کے دوران یا آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب آپ کو موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے, تو آپ جسٹ ایک لائٹ سی کمپلشن فیل کرتے ہیں اپنے کوئی میسیجز چیک کرنے کے لیے, حالانکہ ضرورت نہیں ہے, لیکن جسٹ آپ کو ویسے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ اس کا استعمال اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ کے ریلیشن شپ خراب ہونے لگ جائیں. آج کل بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں کہ ہسبینڈ وائف آپس میں بات نہیں کرتے, ٹائم نہیں دیتے, موبائل فون یوز کر رہے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے. تو یہ بھی ایک ریڈ سائن ہے کہ جب آپ کی یہ جو ایوری ڈے لائف میں یہ چیزیں افیکٹ کرنا شروع کر دیں, وہ آپ کی صحت, جسمانی صحت بھی ہو سکتی ہے, آپ کا موڈ سوئنگز بھی آ سکتے ہیں, اور آپ کے سماجی معاملات بھی ہوتے ہیں. جب یہ ریڈ سائنز آ جائیں, اچھا پھر اس میں جتنے زیادہ یہ ریڈ سائنز آئیں اتنا ہی زیادہ ہم ایڈکشن میں کوئی شخص کہتے ہیں کہ وہ مبتلا ہے. ایک شخص ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ سارے شخص ایکسٹریم ایڈکشن پہ ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس کی ایڈکشن میں آج کل مبتلا ہیں, لیکن ایکسٹریم ایڈکشن کم ہے. لیکن اگین زیادہ تر لوگ ایڈکشن میں ہیں. وہ ریڈ سائن جو ہیں وہ شاید کراس کر گئے ہیں, لیکن وہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اہم چیز ہے جو میں آپ سے پرسنلی جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے کہ جو زیادہ ایڈکٹ ہیں, جو میری ڈیفینیشن کے مطابق, جو میرا دماغ ایک ڈیفینیشن بناتا ہے اس کے مطابق جو زیادہ لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں, ہر وقت رہتے ہیں, ایک تو معاملہ یہ ہے نا کہ وہ آپ کی بات پہ دھیان کم دے رہے ہوتے ہیں. چلیے یہ تو نیچرل ہے کہ آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی یادداشت کے اوپر بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, وہ یادداشت کے مسائل ہو رہے ہیں. جیسے کہ
ان کو آپ نے کوئی کام کہا ہے وہ تھوڑی دیر بعد اس کو بھول جائیں گے, اور پھر جب آپ ان کو یاد کہیں گے وہ کہیں گے یار اوہو مجھے یاد نہیں رہا تھا. کیا یہ بھی موبائل ایڈکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یا یہ ایسا نہیں ہے, یہ ویسے ہی کوئی پرابلم ہے؟ نہیں, بالکل, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں یادداشت پہ اثر ہو رہا ہے, اور یہ یادداشت کا اثر تو صرف اس کا ایک اسپیکٹ ہے, نو ڈاؤٹ کہ یادداشت اس سے ہماری متاثر ہو رہی ہے. اس کے بعد ہماری اٹینشن ڈیفیسٹ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ایموشنل پرابلمز آ رہے ہیں, موڈ سوئنگز آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے سوشل میڈیا میں اتنا انوالو کر لیا کہ ہم ایک حد تک اپنی جو ریئلٹی ہے, جو فزیکل ورلڈ ہے, اس سے ہم نے وڈرا کر لیا ہے. اور ہم اس میں ٹھیک طرح سے یہ جو وڈرا کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ہلوسینیشن ہی ہونے سٹارٹ ہو گئے, وہ تو کم ہے, لیکن وڈرا کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم پراپر اس میں ان نہیں ہیں جتنا ہمیں ان ہونا چاہیے. تو یہ اس کے یہ سارے مسائل ہو گئے نا. اب یہ سارے ہمیں غور سے سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سولوشن بھی تو ہونا چاہیے. بچوں کا موبائل ٹائم کیا ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے ضرورت تو پھر کیا بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور بڑوں کا موبائل ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں موبائل ٹائم میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ تو لوگوں کی نیچر آف ورک ایسا ہے کہ ان کو موبائل فون زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے, اس چیز کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کو موبائل فون کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اپنی سیٹسفیکشن اور فار دی فن انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں, اور اب آپ کی وہ عادت بن گئی ہے. اچھا, یہ جو اسکرین ٹائم ہے اس کو جتنا کم سے کم ہو سکے اتنا بہتر ہے. میکسیمم 1 گھنٹہ, یا اگر کسی کی نیچر ایسی ہے کہ اس کو موبائل فون سے زیادہ انٹریکٹ کرنا پڑا ہے تو 2 گھنٹے. اس سے زیادہ ہمیں نہیں یوز کرنا چاہیے. اور بائی دا وے اس میں وہ بھی ٹائم شامل ہے جو آپ کی پروفیشنل انگیجمنٹ ہے, یہ صرف یہ فن والا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے زیادہ موبائل فون اگر کوئی شخص اپنے پروفیشنل حوالے سے بھی یوز کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو خاص طور پہ بچوں کے لیے اسکرین ٹائم جتنا کم ہو اتنا زیادہ ہے. آج کل زیادہ تر جیسے میں نے کہا کہ بچوں میں مسائل ہی اسکرین ٹائم کی وجہ سے ہے. منیمم پاسبل اسکرین ٹائم جو ہے وہ بچوں کو ہمیں دینا چاہیے. ڈاکٹر علی اجمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. سبسویرے پاکستان سے آپ بات کرتے, بڑا اہم معاملہ ہے. موبائل کے اندر ایک فیچر سب کے پاس ہے, وہ ہے اسکرین ٹائم. اسکرین ٹائم خود سے آپ مانیٹر کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ ایک حد لگائیں تاکہ آپ کو وہ فوری وارننگ دے کہ آپ ایکسیڈ کر رہے ہیں اس کو, تاکہ آپ ان مسائل میں مبتلا نہ ہو. بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں, ریلیشن شپ کے مسائل تو بہت زیادہ. ریلیشن کے علاوہ جو آپ کے بچے ہیں وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں. تو بچوں کو اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو کھانے کے ٹائم یا ویسے ہی ہر ٹائم آپ ان کو فونس نہ پکڑا دیں, کیونکہ یہ اچھی عادت بالکل بھی نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود بھی جائیں, بچوں کو بھی لے کے جائیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay with us.